I'm back. Let's go. Let's see. Can I just run by all this stuff? Hey, Chuckle Nuts. Leave the lady alone. That's the thing that gets me, that's kind of weird about Rush style, is that if you want to get that E move, you have to stop his combo. Like that. Oh shit. Nice. Yeah! Again. Check that out. Damn, I wish I could have got that triple takedown. Old stun. FV. Interesting. Let's do this. Get the regard. Get the quick step flow. That's gonna be useful. Then go down to Beast, and let's see. Do I want more heat retention? More health? Yeah, I'll do that. Nice. Okay. Sorry, pal. Not interested. Oh, I totally ran past. Oh well. Let's run by the shrine. Let's see, what do we got here? Not much to work with. How do I throw a cast? Some bums aren't even worth fighting. Alright. Here? No, here. Cal videos in Shofukucho West. This is the place. Time to head inside. Also, rip Sarah. Alrighty. Sexy SOD is best. いらっしゃいませ。初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあ、ベータか VHS かだけは気ぃつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。What's his face? That really
That naked guy そんじゃ from the あん cabaret. たが桐生さん。ああ、ほなちょっと待ってな。奥に部屋あるから。うん。特別なお客にはここ。中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう2人くらいでケチなグレン隊やっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本も恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか？客が困ってたぞ。あれほんま？ほなごめんな。ごゆっくり。あいつ話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。
要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Never would have thought he'd offer to wait by the phone. Not that I'm complaining about a little free time. May as well enjoy a taste for Osaka until the call comes in. Huh. That's pretty rough for Tachibana. Half Japanese, half Chinese. That's good. Yeah, that's good stuff. I like that. That's fun. Let's see. Just gotta wander around, digging around until Alot calls back, I guess. Where'd it go? I guess I'll cut to when I find something. Or if I don't find something much, I'll just go ahead and roll this into the previous video. Hello guys. Shokonaho! Why can't I properly lock on to Not a lot of cash from that. Damn. Let's see. いらっしゃいませ。なんという味だ。ありがとうございます。Big man rumbling up.
there's some kind of accident here? An explosion? What? Like, gas leak went up? Nah, people who saw it were saying it looked like somebody planted a bomb in the car. A bomb? So what you're saying, somebody murdered Lee San on purpose? Well, yeah, must have been the Yakuza. The other Chinese folk were saying that he'd been going at it with the Omi Alliance over something. Yeesh, I hadn't heard. He was a good guy. Did a lot to help people around here who couldn't help themselves. Talk about a loss. Sounds like the Yakuza killed someone here. Probably not related to the empty lot though. I guess Osaka's pretty rough these days too. Club Sunshine? No real reason to go in there. With a million-yen machine. Can I get Matsutake? Alright. Leave the lady alone. 黙って金出せ。後悔するなよ。Yeah. French wallet. Okay. Let's go to the pawn shop real quick, then I'll run down the other sides. Oh, damn. 財布置いて消え去るぜ。邪魔だ。I like that. You move a lot. Yeah. I just like how it rockets them too. Just flying near the guy. That one guy looked like he fucking died. I'm getting my ass kicked. Bye. Good, did that one a bit better. Oh well. もう殴らんといて。反省してね。いらっしゃいませ。ありがとう。 Alright.
My page just beat me. But it wants me. Guess that means he's got his call from that Sarah guy. Anyway, I should get back to that video shop. And I'm just gonna call it there for now. Excuse me. I have a few more things to do. I might come back and record something here in a bit. Or at least 金持って edit ん these だ videos. Let's kick these guys' asses real quick. 財布置いて消え去らせ邪魔だ。Rest in peace. Alright. So next time. Bye-bye.